Hello tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour Star in My Mind, l'épisode 11. C'est bien ça. On y va, on perd pas de temps. Ils ont fait un petit barbecue. Franchement, c'était tranquille, c'était bien. C'était super bien. Il y a Ram et King Ram qui a commencé un petit peu à parler à King et ça c'était super bien dans leur petit endroit et tout. Adorable. Et puis notre couple, hein, vous savez, celui que moi j'aime en tout cas, c'est Bonne et Dwayne. Bon, toujours égal eux-mêmes. Ils étaient un petit peu bourrés, donc du coup ils sont restés dormir chez King. Donc on va voir ça. Alors c'est parti, on y va. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, je compte sur toi. Allons-y. Allez. Ah oui, c'est vrai. Il doit s'entraîner pour le concours. Parce que monsieur veut être une idole, boss. Voilà. Et donc du coup, il faut qu'il s'entraîne. Mais il a fait des progrès comparé à la première fois. Ah, ils font un vœu pour que ça fonctionne bien. Ah, surtout ceux sur l'amour. Sacré boss, hein. Tout nu avec mec, mon dieu, peut-être que mec il veut pas courir tout nu, hein. Oui, mais bon. C'est ça. C'est pas très gentil ça. Que des gens tout nus, c'est sûr, hein. À la rigueur, moi je préfère avec l'uniforme de l'école, hein. Parce que tout nu... Ah, le regard. Oh. Vous savez, quand il a chanté la chanson Mec à Boss, il avait été un petit peu perturbé, hein, Boss, hein. Je sais pas si on va revenir un petit peu sur ça, mais... qui danse pour... non. Celui qui vient... Non mais là ça va trop loin là. Parce que... Pour danser. Ouais, ça c'est vrai. C'est perturbant hein, de s'appeler mari et femme. Hein. Mon Dieu. Surtout quand il y en a un des deux qui a des sentiments. Même si c'est pour rire. Tu sais qu'il fait beaucoup pour mec, pour boss. Hein. Il fait beaucoup. Ah. Ouh. Ça c'est intense hein, comme chose. C'est pas juste comme ça, vous voyez? C'est comme ça. C'est beaucoup plus intense, hein? Waouh! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est la base. Oh, c'est mignon. La petite danse entre Boss et King. Boss et King, n'importe quoi. Mec et Boss. Mon Dieu, ça va plus. Moi, je le trouve très mignon, mec. Vraiment. Boss, il faut qu'il se rende compte hein, qu'il a un mec en or, en fait, hein, à ses côtés. Hein. Mais pour l'instant, il a les yeux fermés, on va dire. J'espère qu'il va les ouvrir très vite. Un moment de gênance. Allez.
C'est perturbant. Oh. Moi, j'aurais du mal à supporter. Hein. มันจะเป็นอย่างนั้นนะมึง Mhm. Alors. Ah, c'est la mère de Fong. แม่ Oh, ça fait de la peine, ça. J'espère que ça va เป็น aller. ยังไง Hein. บ้างอ่ะแม่เจ็บตรงไหนหรือเปล่า แล้วแม่กินข้าวหรือยังอ่ะ La pauvre. เอาทีละคำถามนะลูก ตอนนี้เนี่ยแม่โอเค แล้วก็เลิกเครียดได้แล้วด้วย เดี๋ยวแม่ก็หายแล้ว แล้วนี่แม่อ่านหนังสืออะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ อ๋อ มีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งเขาเอามาให้ แล้วแถม อ่า เขายังแนะนำการดูแลตัวเองให้แม่ใหญ่เลย Ah. นี่ แล้วเขายังเล่าให้แม่ฟังด้วยนะว่าพ่อเขาเนี่ยก็เป็นมะเร็ง Ah. แต่ว่าตรวจเจอช้าเกินไป ก็เลยรักษาไม่ทัน Ok. เขาก็เลยให้ Waouh. แม่เนี่ยอ่านเผื่อไว้นะลูก Ah, Fong, tu vois, นี่ t'es précipité à lui parler parce que ça s'est pas très bien เห็น passé. แล้วจะได้สดชื่น จะได้หายไว Oh. Et là, c'est Tara. Il est bien, Tara. Il est très très bien. ผมช่วยถือครับ Ah, peut-être. Ah ah. Oh, bah oui, la petite carte avec la petite fleur. คุณมีอะไรเปล่าเปล่าครับ เรื่องวันนั้นที่ผมพูดไม่ดีอ่ะ Hmm. C'est vrai qu'il n'a pas été très gentil. Il s'excuse. Parce qu'il sait par rapport à son père maintenant. ไม่เป็นไรละครับ เรื่องแบบนั้นใครเจอก็เครียดคนละครับ Ouais. ผมรู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเพราะผมไม่สามารถทำอะไรได้เลย ได้แต่รอฟังผล แล้วก็รอลุ้นว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแม่ผมบ้างอ่ะ ผมว่าคุณทำได้หลายอย่างเลยนะ คุณเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่น่ารัก ถ้าแม่คุณมีรอยยิ้มอย่างนี้ทุกวันเนี่ยผมว่าแม่คุณต้องมีกำลังใจมากเลย Eh ben, c'est mignon, ครั hein? บคุณหมอ ผมเป็นแค่นักศึกษาแพทย์ครับ เรียกผมว่าพี่ธาราก็ได้ Ah แต่ ah. ในอนาคตคุณก็เป็นหมออยู่ดีอ่ะ งั้นผมเรียกพี่หมอแล้วกันนะครับ แล้วแต่คุณเลย Oh! Et Tara avec le petit compliment là sur le sourire de Fang. Ouh, c'est mignon, hein? C'est très mignon. Est-ce qu'il pense encore à Duen? Ça, je sais pas. Oh. Qui c'est qui est le beau? เจ็บคอเหรอไง Quelle femme as-tu amené aujourd'hui? คนนี้ห้อง Continue. เนี้ยกูแวะตลาดมา ก็เลยได้ดอกนี้มา Un chou-fleur. ดอกกระหลำนี่มึงจะมาให้กูผัดข้าวกินหรือไงก็กูรีบอ่ะ หาได้แค่นี้แหละ มึงจะเอาไม่เอา Il est beau. ก็ได้ แต่ไหนๆมึงก็เอาดอกกระหลำแล้วอ่ะ คืนนี้มึงไปนอนคอนโดกันเลยแล้วกัน Viens dormir chez moi ce soir. On va Je parler, peux ok. avoir le dîner. Ah ah. Oula. Ça sous-entend quelque chose là peut-être, hein? ปล่อยกู Et le petit regard. Mais il a un regard expressif, c'est un truc de fou. Oh là là. Et ils sont que tous les deux, hein. Il n'y a pas de petit frère ni de petite sœur, hein. Ah ah. Ouf. พร้อมยัง Tu es prêt? Et oui, il a le sou. Oh là là. Non, il est pas prêt. Il a mis Léo. une petite musique. กูยังไม่พร้อม Je ne suis pas encore prêt. Ah.
บนมึงจะทำอะไรกูเนี่ย Je ne suis pas กู prêt. ไม่พร้อม J'adore มึง le จะกลัวอะไร regard. กูแค่จะให้มึงทำกับข้าวให้กูกิน อ๋อกูนึกว่ามึงให้กูทำอย่างอื่นซะอีก Je fasse autre Non, non, chose. non, non, non. Ah ah, mais ce sera peut-être pour cette nuit. J'adore, Bob. Oh là là, il est trop beau. ขอหอมเลยดิ Ah oui, c'est vrai. Oh, mais pourquoi tu veux pas les bisous? C'est beau les bisous, oui, surtout oui. de bonnes. Mon กู Dieu, จะมาทำอีกแล้ว tu devais en avoir plein. ดอกกระหล่ำเนี้ยกูจะหั่นแล้วนะ มึงจะถ่ายรูปเก็บไว้ดูวันเปล่า ท่านไปเถอะ ของไม่มีใครเขาถ่ายรูป Ça compte même pas comme une fleur. C'est pas parce qu'il y a le mot fleur dans chou-fleur que c'est forcément une fleur. Oh, il est trop beau. Il a vraiment un truc au niveau des yeux. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Il est très expressif du regard. Et ça, j'adore. Ah, c'est le concours? Oula. On va voir. Hein. Il s'est quand même bien entraîné. Hein. Et il a eu un bon prof quand même, mec, qui était très présent pour l'aider. Donc on va voir. J'espère que ça va aller. เดี๋ยวรบกวนนั่งก่อนนะ ได้ครับผมครับพี่ขอบคุณครับ น้องธนนิตใช่ไหมครับ ใช่ครับ เดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะ Allez, c'est maintenant. On y va, boss. ถึงแล้วถึงคิวแล้ว Et oui, ça commence. Il voulait hein, passer ce concours, donc allez, c'est le moment. J'espère que ça va aller. Alors, ah, สวัสดีครับ สวัสดีจ้ะ เดี๋ยวผมขอจูนสายกีตาร์แป๊บนึงนะครับ รอสักครู่นะครับ น้องคะ นี่เป็นเพลงใหม่เลยนะครับพี่ ยังไม่เคยเล่นที่ไหนเลยนะครับ เนี่ยเล่นที่นี่ที่แรกเลยนะครับ พี่เป็นผู้จัดการวง je ของฝ suis น la เขา manager de Fun. Ah, เราเป็นเพื่อนของฝนใช่ไหม waouh. แล้วที่มาออดิชั่นวันเนี้ยเพราะถ้าติดจะได้อยู่ใกล้ๆฝนใช่ไหม พี่ชื่นชมน้องนะ ที่ทุ่มเทขนาดเนี้ย แต่ตอนเนี้ยฝนเขาก็กำลังทุ่มเทเพื่อการเป็นไอดอลหนักเหมือนกัน แล้วมันคงจะไม่ดี ถ้าความหวังดีของน้องจะไปทำลายสิ่งที่ฝนพยายามมาตลอด Ah mince. ถ้าน้องรักฝนจริง คงรู้นะ ว่าน้องควรจะทำตัวยังไง C'est-à-dire la quitter. Ah mince. Il doit être dégoûté parce qu'il s'est quand même pas mal entraîné et il a mobilisé mec quand même pour สวัส l'aider. ดีค่ะ ฝนค่ะ TI 28 ค่ะ รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเป็นครอบครัวของ TI ก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆ แล้วก็ดีใจมากๆ เลยค่ะ อ๋อ เพราะว่าการประกวดครั้งนี้เนี่ย เป็นความใฝ่ฝันของหนูมาตั้งแต่เด็กๆ เลย เพราะว่าหนูอ่ะอยากจะมาเป็นไอดอลให้กับทุกๆ คนได้ติดตามผลงานของเราอะค่ะ เป็นคนสวยๆแบบนี้นี่มีคนรู้ใจหรือยัง คนรู้ใจเหรอคะ ไม่มีค่ะ เพราะว่าฝนอยากทุ่มเทกับการเดินทางสายนี้อย่างเต็มที่ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ฝนด้วย Ça doit être dur pour Boss. Eh oui. Franchement, là, c'est compliqué parce que si tu aimes quelqu'un,
est-ce que du coup, tu dois quand même tout faire pour que cette personne prenne son envol, pour qu'elle réussisse ses projets, tout ça. Et en même temps, tu l'aimes et tu as envie un petit peu de la garder pour toi. Donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que... Je sais pas s'il y a un avenir, en tout cas, entre Boss et Fawn. Mais bon. Il y en a un, en tout cas, entre mec et Boss. Ça, c'est sûr. Je pense que oui. Donc voilà. Donc, je sais pas. On verra, hein, de toute façon. Hein. On verra, on verra. C'est pas facile pour lui, je pense. Ah, on est chez Ram. Ah oui, Ram et son père, mon Dieu, ça c'est compliqué. Yes, Hein. Dad. Yeah, Dad is Wow. out of town for a meeting. He should be back sometime tonight. C'est dur. Hein. Je sais pas s'il va le And dire. did he encore. say where he's going or who he's going with? I don't know. He didn't tell me. Oh. Why you ask about him so much today? C'est dur ça. Hein. Moi je trouve ça dur pour Ram, hein, quand même, cette situation. Ruth, can you help me bring in the clothes? Sure. Ils ont beaucoup d'argent, hein, je pense, hein, parce que vu la maison, je pense qu'ils ont quand même pas mal les moyens. Mais du coup, je pense que ça doit être le père qui doit ramener tout l'argent, je pense. Et du coup, c'est compliqué. Qui envoie un petit message? หายเครียดยัง ถ้าอยากคุยดูรูปเมื่อคืนนี้กูอัพไว้นะ Truc que j'ai mis hier. หรือ Hey! มึงจะเครียดมากกว่าเดิมวะ Oh, c'est bien! Ça fait un souvenir comme ça de leur soirée. Ah! Pour toujours. C'est la montre de son père. C'est la montre de son ก็ père. มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดี แต่ที่เขาทำไปอ่ะเราว่าเขาก็มีเหตุผลของเขานะ Waouh! Ok. D'accord. Donc, d'après ce que je crois comprendre, si mes souvenirs sont bons, en fait, le père de Ram sort avec sa voisine. Mais moi, je viens tout de suite. Oh Dieu. คืนเนี้ยมึงห้ามข้ามหมอนี้มา เข้าใจป่ะ โห อะไรวะ กูแค่ยอมมานอนกับมึง ไม่ได้ยอมมาทุกอย่าง เข้าใจตรงกันนะ เดือนหน้า Oh. Il se donne même pas un petit bisou pour se dire bonne nuit. Oh mon Dieu. Le pauvre. Ah, il y en a 3. Ah. ลูกจะไปไหนอ่ะ ลูกเป็นอะไรหรือเปล่า Hmm. C'est dur, hein? ผมรู้เรื่องพ่อกับปิ่นแล้ว Toute ton histoire avec Pin. Ah, voilà, il le dit. Waouh. จะไม่แก้ตัวหรอครับ พูดน้อยก็ได้ จะได้ว่าเข้าใจผิด Maintenant, il se trompe pas, il les a vus. Donc c'est bien ça, hein? ขอตัวก่อนนะครับ ผมทนเห็นหน้าพ่อไม่ได้แล้ว C'est clair. Ça, c'est ราม clair. เดี๋ยวก่อน C'est un bel homme, hein, son père, mais... รามจะบอกเรื่องนี้กับใครได้ไหม hmm. Des fois, par colère, on dit... je sais pas, hein, on dit les choses, hein. ผมสัญญาจะไม่บอกใครทั้งนั้น ผมไม่อยากให้เขารู้สึกแย่เหมือนผม Hmm. C'est super dur, hein, comme situation, hein. Mais c'est un très bel homme, hein. Waouh. Il a 3 beaux chiens, hein. Magnifiques.
Vraiment. Oh. L'homme au chien. Puis il y a un orage et tout, il faut pas sortir. Ouais, mais c'est compliqué de rester à la maison. Il peut aller chez King. Mais King n'aime pas les chiens. Il a peur. Mais il peut aller dans cet endroit secret, vous savez, où il a dit tu peux venir quand tu veux. Ah, il est bourré parce que ça c'est ouais, il est pas bien. Ça c'était un peu à prévoir. ไปออดิชั่นทำไมมึงสภาพแบบนี้วะนี่เลยคนเก่งกูเลยผ่านได้ไงวะ Oh. เอ้ยกินเบียร์ฉลองนี่กูออดิชั่นได้ผ่านนี่หรอวะ C'est pas ça, hein. สภาพแบบ C'est parce qu'il abandonne. มึงเป็นอะไรบอกมา C'est ça. C'est pas ça. กลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเมียด่า เมียใครวะ เมียมึง อ๋อกูมีเมียด้วยนะ กูยืมมาเราเลิก Là, il commence à pleuvoir. เดี๋ยวเดินตรงๆดิเดินตรงๆดิ Oh. Ah, qui est là? Et il y a les chiens en plus, le pauvre. เฮ้ยนี่มึงมีน้ำเหี้ยแถวนี้เนี่ยฝนจะตกกันแล้วเว้ย Ben oui, il va bientôt pleuvoir. บอกมาเกิดอะไรขึ้นกับมึง มึงบอกไม่มีอะไรไง ถ้ามึงไม่บอกกูมึงกลับไปเลยไป เออคำก็ไล่สองคำก็ไล่กูไม่มีค่าอยู่แล้วเนี่ยใครเขาถึงไล่กูหมดเลย ใครไล่มึง Ouais. Mec, il est toujours là. Hein. เขาจับได้กูคบกับฝนเขาเลยให้กูเลิกยุ่งกับฝนเนี่ย แล้วมึงตอบไปว่าไง เฮ้ยแล้วกูเลือกได้ด้วยเหรอเขาพูดความจริง ฝนเขากำลังมีอนาคตที่สดใสเขาคงไม่อยากมันเกิดกูเสร็จสว่างไม่เจอเวลาหวยกูหรอกเว้ย Oh. ไม่มีใครสนใจกูหรอกเว้ยมึงหยุดด่าตัวเองสักทีทำไมกูจะด่าตัวเองไม่ได้วะ Pourquoi? กูไม่มาเสร็จสว่างสถุนต่ำตรงกลางไม่มีใครสนใจกูอยู่แล้วเว้ย Il va l'embrasser. Je pensais pas qu'il avait le courage de le faire, mec. Mais si, il a fait. Waouh! Je pensais pas. Ah! Mais comment ça va se passer maintenant? Surtout la réaction de Boss! Je ne s'y attendais pas. Ça l'a tout dessoulé là. Il s'attendait pas à ça. Waouh! ได้ไหมวะเนี่ย Est-ce que tu te demandes de moi? Non. บอกกูไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้มั้ง Mais non. C'est pas juste pour te réconforter, ça veut dire qu'il a des sentiments. Il va lui montrer les photos. C'est ça. มึงยังคิดว่ากูยังอำมึงอยู่ไหม Waouh. Waouh. ที่ผ่านมากูไม่เคยคิดกับมึงเป็นแค่เพื่อน Jamais été qu'un- กูจะออกไปข้างนอก Waouh. มึงจะได้ไม่ต้องลำบากใจตอนที่มึงกำลังเก็บของ กูไปแล้ว Il fallait qu'il le fasse, je pense. กูไม่ได้เกลียดมึงนะเว้ยมึงก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรด้วย Tu n'as pas besoin de กู changer บอก les ความ choses. รู้สึกของกูไปแล้ว มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอก มึงคิดว่ามึงรู้สึกอยู่แค่คนเดียวเหรอวะ What? มึงรักมึงนะ Mais, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Boss? Oh, c'est trop mignon. Oh. Mais alors du coup, Fun, je sais, j'ai pas compris alors. Peut-être qu'il aimait deux personnes, ça arrive hein, d'aimer deux personnes. Hein. Qu'est-ce qu'il va lui montrer? C'est une photo? Lui aussi a une photo?
บอกกูให้เร็วกว่านี้ Tu aurais dû me le dire plus tôt, mon Dieu. Waouh. Oh, mais lui aussi, du coup, il aurait dû lui dire plus tôt, au lieu de faire tout ça. Oh là là. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est bien, j'adore. Et oh là là. Les deux là, mon Dieu, c'est n'importe quoi. Oh oh, j'adore le regard de Bonne. Oh là là, moi je craque, hein, vraiment. Je comprends pas pourquoi Dwayne ne craque pas. Hein. หลับยังอ่ะ Ben non, il dort pas. คือพี่มีเรื่องอยากจะขอเดือนอ่ะ Mais t'es ถ้าให้ demandé พวกหมอน quelque- ออกอ่ะ กูไม่ยอมนะ Ce n'est pas possible. เปล่า Ce n'est pas ça. คือพี่อยากจะขอให้เดือนย้ายมาอยู่กับพี่ได้ไหมอ่ะ Ah bon? พี่อยากตื่นตาขึ้นมาแล้วก็เห็นเดือนแบบนี้ทุกวันเลย Il aime vraiment son Dwayne, non? Waouh! Mais dis oui. C'est Bonne quand même. Je sais pas, mais moi je dis oui à Bonne. Il va l'embrasser? Est-ce qu'il va se laisser faire? Oh là là! Oh, c'est énervant les trucs comme ça. อ๋อคุณพ่อ ฮะ ไอ้รามหายตัว Oh, ไปเหรอ il ค a รับ disparu. Mais non, il est avec King. Il est avec King. Et les trois chiens. Waouh. Et je rappelle qu'il a peur des chiens, le pauvre. Hein. Oh là là. โอ้ยไว้ก่อนเดี๋ยวพวกเราขอ Ça va être compliqué. C'est super beau qu'il ait mis des plantes de partout comme ça dans sa chambre. Et tout, c'est trop bien. ไม่เช็ดหมา C'est pour les chiens. เดี๋ยวมึงเช็ดหมาไปแล้วเปลี่ยนผืนใหม่ดิ Il a vraiment peur, hein. Alors qu'ils sont tout เดี๋ยวเสร็จแล้ว gentils. ไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเนี่ยแหละฝนมันตกอ่ะ En fait, tu prends Ram, tu prends aussi les chiens, hein. Donc King, เจ้าหมาเอาไปเปลี่ยนอีกรอบเหรอ นอนนี่เชื่อกู mais oui, reste dormir. Tout le monde cherche Ram. กูใช้กุญแจสำรองคอยดูมาแล้วเวลามันอยู่ในห้อง มึงไปไหนวะ Ah, เฮ้ยกูว่าเราไปดูที่มอไหมเผื่อมันอยู่ที่นั่น ป่ะ ไอ้ เฮ้ยเดี๋ยว ah. C'est Ram. ไอ้ราม Ah. รู้มาว่าฮัลโหลมึงอยู่ไหนเนี่ย มึงรู้ไหมว่าทุกคนเขาตามหามึงให้ทั่วหมดแล้วเนี่ย Il est avec King. งั้นดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะ เฮ้ยเราว่าไงวะ C'est très rapide. Hein. มันบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงมัน หมามันก็สบายดี แต่ที่บ้านอ่ะ มันจะโทรบอกเอง แค่นี้เหรอแล้วมึงไม่ถามเหรอว่ามันทำอะไรอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นอ่ะ มึงก็น่าจะรู้จักไอ้รามดีอยู่แล้วป่ะ ถ้ามันอยากจะบอกอ่ะแต่มันก็บอกเอง ตอนเนี้ย Les autres auraient aimé savoir où il était avec แบบ qui. นี้แหละ Ouais. แล้วมึงอ่ะจะโอบ Pourquoi tant de questions? เพื่อนนะ Je suis inquiet pour mon ami. Ah oui, le pauvre. มึงมัดหมามึงไงวะ Il pleure. Je crois qu'il pleurait. Moi, je trouve cette situation très difficile pour... นอนไหนนะ Personne comme enfant devrait vivre un truc comme ça. Hein. Vraiment. C'est bien qu'ils vont rester ensemble. ว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่ถามกูว่าพอจะเดาได้ปะวะ
อเรื่องกระทบจิตใจที่บ้านมา Hmm. จะหนีไปหาครอบครัวที่บ้านตามเจอ จะบอกเพื่อนก็ไม่ได้ไปจบเที่ยวเดินข้างถนนกับหมานี่ไง Hmm. ไม่ตอบกูเดาถูกใช่ปะล่ะ Il lui a dit en plus la dernière fois, hein, tu me comprends. จะเข้าไปนอนหรือปิดไฟด้วยอะไรกัน Où est-ce qu'il va dormir? Pourquoi il a pas un lit? Ah, peut-être qu'il laisse la chambre à Ram et lui il dort sur le canapé, ça doit être ça. Il pleure. C'est dur hein, comme situation. Moi franchement je serais trop mal. Qu'il a besoin d'un câlin. Un gros câlin. Vous dormez ensemble tous les deux? Non mais... Pauvre Ram. Non. Je l'aime bien, King. Il est bien. Non. วันนี้ ผมโดนพ่อกับเพื่อนที่รักที่สุดหักหลัง Cœur. เขาแอบเป็นชู้กัน ผมควรทำยังไงดี C'est dur, hein. En plus, c'est pas avec une inconnue. C'est ça aussi. Ça veut dire qu'il connaît aussi la fille. แต่มึงอยู่ที่นี่ได้นะ Si longtemps จ que น tu มึงจะสบายใจอ่ะ te sens bien. C'est bien. J'adore King. Il est vraiment bien. Quelqu'un de très doux. En même temps, pour s'occuper des plantes, il faut être doux hein, et attentionné. Et il faut être quelqu'un de très bien. Parce que les plantes, c'est très bien. Oh. Le pauvre âme. C'est dur comme histoire. En plus, j'ai pleuré juste avant comme une madeleine avec Sotus, donc... non, on se calme. Eh, les deux. Oh. Donc finalement, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. C'est trop mignon. Oh. Et les couples, hein. Oh là là. จ้องกูทำไมเนี่ยหน้ากูติดอะไรเหรอ Il a dit qu'il aimerait bien te voir au réveil. กูอยากให้มึงเห็นหน้ากูเป็นคนแรกอะ แหวะตื่นมาก็หยอดกูเลยนะมึงอ่ะ Arrête de trop signer. แล้วเอาไง เรื่องที่พี่ถามเมื่อคืนอะ Hein? Alors? Des fois, je comprends pas แน่ d'où ใจ elle. เหรอว่ามึงเลือกกูอ่ะ แน่ใจดิ Bah ทำไม oui. อะ งั้นกูขอเวลา1 ปี Donne-moi ถ้ามึง un ไม่ an. เกเรหรือทิ้งกูไปซะก่อนนะ ถึงวันนั้นอ่ะกูจะยอมย้ายมาอยู่กับมึง Ah ouais? Un an? นานไหมวะ Mais c'est long. กูไม่ทิ้งมึงหรอกย้ายไม่อยู่เลยไม่ได้เหรอ กูสัญญาว่ากูจะไม่ทิ้งมึง ได้นะ S'il te plaît. นะ ย้ายดี Oh. ใครที่มึงข้าม Mais เส้น comment il fait pour résister à Bonne? Vraiment? Vraiment, moi je pourrais pas. C'est trop dur, il est magnifique, Bonne. Je sais pas. Franchement, je comprends pas d'où elle là. Je résisterai. Moi je pourrais pas résister, hein, mais ça c'est clair. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est les chiens. Ah, ils ont faim. Ah. Il a peur. Il a vraiment peur, hein. Oh.
Il faut qu'il apprenne parce que s'il veut être en couple avec Ram, les chiens, ça fait partie de sa vie, hein. Donc il faut qu'il apprenne, hein. ขอโทษนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาหมาไปฝากที่บ้านเดือน เฮ้ยไม่เป็นไรเอาไว้เนี่ยแหละมึงจะได้ไม่เหงาไงใช่ไหม Mais de loin, c'est ça. Ils peuvent rester, mais loin. ไม่เป็นไรเฮ้ยคิดมากกินข้าวดีกว่านะ Mais peut-être que Ram va justement lui apprendre à ne plus en avoir peur. Et en fait, ça serait bien. Parce que c'est comme ça qu'il va résoudre sa phobie des chiens, là. En plus, ils ont l'air super gentils. Ah, c'est sa ต้อง plante. จับไปใครดูให้เหรอ Ah. โตขนาดนี้แล้วเหรอวะ Il avait offert. กูแปลกใจมากกว่าที่มึงพกมาด้วยเนี่ย มันเป็นของสำคัญ Elle est importante pour moi. C'est beau. Vite, 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 on mange. C'est bon, on n'a rien dit, on mange. Ah, c'est beau. Ah, on est avec les deux là. Mhm. C'était กู super ไม่คิดว่า mignon. มึงจะเก็บไว้อยู่เนี่ย ตอนที่ได้ฉายาผมเงียบเมียเกียนมานึกว่ามึงไม่ชอบ ก็เห็นมึงทิ้งนี่ Oh. ใครบอกว่ากูไม่ชอบ Qui a dit que je n'aimais pas? แล้วตอนนั้นทิ้งทำไม โคตรภูมิใจเลยว่ะดูดิโคตรสวยเลยโอ้แม่ง C'est comme dans Sotus avec les โคตร engrenages. ภูมิใจเลยว่ะแม่ เฮ้ย กูไปก่อนนะ ห่วงเงียบ รุ่นพี่แกล้ง Il est jaloux. Ah. Non, Boss avait des sentiments déjà. Ah. C'est ça. Waouh. Mais on en apprend des choses là, hein. Mais il cachait bien son jeu, hein. Ah ouais. Je pense que c'est ça, il les a vus ensemble, il était jaloux. Et donc du coup, il s'est dit, ah bah, je jette. พอรับน้องจบ กูก็ทิ้งป้ายพวกนี้หมดอะกูคิดว่ามึงคงไม่อยากให้กูใช้ฉายาเนี้ย แต่สุดท้ายทุกคนในคณะก็เรียกกูด้วยฉายาเนี้ย กูก็เลยปล่อยเลยตามเลยอะ ที่คนเขาเรียกผัวเงียบเมียเกียน ไม่ใช่ฉายาอีกแล้ว เพราะหลังจากนี้มึงคือ Tu es vraiment... Non mais c'est une blague. อันนี้เดี๋ยวกูใส่บ้าง Oh. Oh. มึงอินอะไรของมึงเนี่ย C'est trop bien, je suis content pour eux. Oh. C'est trop mignon les deux là. Franchement, au final, vous voyez, c'était le couple que j'avais trouvé bizarre. Mais finalement, ça va, j'aime bien. Ah, c'est bien, je suis content, ça s'arrange. Et au final, ça se passe bien. Hein. Bon, il reste plus que Fon et, พี่เฟิร์สสวัสดีครับ et Tara maintenant. พี่จะไปไหนอ่ะ พี่รีบไปรับแม่อะเดี๋ยวเราดูดอกไม้ก่อนได้เลยนะ พี่ฝากร้านกับน้องแหละไปนะ โอเคพี่ Donc lui, c'est le frère de สวั Fong. สดีครับสวัสดีครับ C'est ça. Ah. Et du coup, ça veut dire que Fong est là. Et je rappelle que les deux... เดือน เดี๋ยวพี่เป็นพี่หรือเป็นน้องของพี่เฟิร์สอ่ะ พี่เป็นน้องเล็กสุดของพวกเขาอะ Mhm. ทำไมหรอ พี่หน้าแก่หรอ อุ้ยไม่ใช่พี่ Non, pas du tout. เดี๋ยวนะ ถ้าพี่ฟางกับพี่เฟิร์สเป็นพี่ของพี่งั้นชื่อเล่นของพี่ก็ต้องตัวฟอร์มอ่ะ Eh ผม oui. เดาดิ ให้ผมเดาเหรอ C'est ça. เฮ้ยผมเดาเก่งนะ C'est Fong, son prénom. Ouais, parce qu'il lui avait pas dit son prénom. พี่เฟี้ยวไม่ใช่เหรอ
พี่เป๊ะ Fat. Je veux dire gros en anglais. พี่ไฟ Non. พี่ พอแล้วเดือนพี่ชื่อพี่ฟอง โอ้ยพี่โคตรเท่เลยอ่ะ C'est vraiment cool. แต่ Oula. ผมมาอุดหนุนร้านนี้บ่อยนะ แต่เพิ่งรู้เนี่ยว่าพี่เป็นเจ้าของร้านโลกกลมดีจังนะพี่ พี่ก็ C'est เพิ่งรู้เหมื clair. อนกันนะ Et le monde est encore plus petit quand il va savoir que son cousin Tara, ถ้าพี่ c'est รู้ son ว่าไปให้ cousin. มันเนี่ยพี่ไม่ขายให้หรอก กูได้ยินนะ พี่รอเล่นนะ อยากได้ดอกไหนก็เลือกเลยนะ เดี๋ยวพี่ลดให้ ขอบคุณครับมนมึงอยากได้เอาไหนอะเลือกเลยนะเดี๋ยวกูซื้อให้ มึงก็เลือกให้กูดิแบบทุกคำไง Comme tu as toujours. อืม Oh là là. เอาดอกกุหลาบแล้วกันเนาะ พี่ยิงครับงั้น เอ้ย พี่ฟ้อง งั้นผมเอาดอกกุหลาบดอกหนึงครับ เรียกพี่ว่ายิ้มก็ได้ Je rappelle le jaloux bon, hein. เออใช่ มีอะไร ผมเคยสัญญากับพี่ไว้นี่พวกผมจะเรียนไอติมพี่อ่ะ เนี่ย ผมจะพาไอ้บ่นกับพี่ชายผมไปเรียนไอติมงั้น Ah. เราไปด้วยกัน4 คนเลยไหม Le monde va être encore plus petit. ถ้าไม่มีใครว่าอะไร Il est ไม่มี beau. ใครว่าหรอกพี่ Bien sûr que tout le monde est งั้น d'accord. โอเคเนาะ Et oui. Et le cousin, c'est Tara. Et donc, du coup, c'est cool. Ah, je suis content. Moi, c'est trop bien. Ça va être une sortie, mais seulement Franck n'est pas au courant, hein, de qui va être le fameux cousin. Il est trop beau, hein. Oh là là. Moi, vraiment, pour Bonne, je craque, mais tout de suite, hein. Oh là là. Tout est beau chez lui, hein, vraiment. Regarde. ชวนคนนั้นคนนี้ไปกินไอ Tu ติม invites tout le monde à manger une เปิด glace. อะไรมึงเนี่ย Oh là là, tu essaies de โง่ créer แล้ว un มึง arrêt. เนี่ยแล้วที่มึง Oh là là. ทำคอกูเป็นรอยแดงอ่ะกูยังไม่เห็นว่ามึงทำเลย Bien dit. แต่รอยมึงก็สวยปะล่ะ สวยบ้าเลย Rentre bien sur toi. เห็นก็รอยปานแดง มึงไม่เคยจูบกับใครอ่ะ มึงไม่ต้องมาวิจารณ์จูบคนอื่นหรอก Oh là là, vous deux là. แล้วมึงรู้ได้ไงพวกกูอ่ะไม่เคยกับใคร แล้วมึงเคยจูบกับใคร Tu vois, moi, c'est qui? Jalousie. อ๋อ ไอ้ยิ้มนั่นใช่ไหมมึงไม่บอก เอาเป็นว่านะ กูจูบกับเขาก่อนที่กูจะเป็นแฟนกับมึงอีก Il veut le rendre encore plus มึงจะไป jaloux. ฆ่ามัน มึงใจะเย็นก่อน Vous savez très bien, hein, Bonne, hein? แต่มีเงื่อนไขนะ ตอนไปกินไอติมอ่ะ มึงห้ามหยอดกู1 วัน ถ้ามึงทำได้นะ กูจะยอมบอกเลย ว่าเขาคือใค Mais ร il a embrassé personne. ก็ได้ มึงแม่งข้อแม้เยอะตลอดเลย Il est contrarié, ผม hein. จะเอายังไงต่อ กูอยากบอกเลิกเขาต่อหน้าว่ะ กูไม่อยากคุยทางโทรศัพท์อะ Oh. กูคิดว่าฝนคงไม่มีเวลามาเจอกูอะ Bah oui, c'est ridicule là de continuer avec vous. Je pensais qu'il allait rester. กูขอบใจมึงมากนะเว้ยที่ช่วยกูเรื่องฝนนะ กูกลับก่อนนะ Moi, je pensais vraiment qu'il นี่ allait กลับได้ rester. ไหม Tu peux pas rester. Bah ouais. ไม่ได้จริงๆว่ะ Ah. Je pense qu'il faut qu'il règle d'abord avec Fawn. Et je pense que il doit faire ça. Je pense que c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Parce qu'il a pas quitté en fait encore pour l'instant. พวกขา Ah. เมียกลับมาแล้วเว้ย บอส Tu te moques. Ah. เดี๋ยวมึงโดนกูแน่ Tu dois être puni. นี่มึงจะทำอะไรกูเนี่ย Ah, je faisais là. โอ้ยโอ้โหไอ้เด็ก Ah, finalement, non, il reste. Oh, ils sont trop mignons tous les deux. Hein. Et Ram, ouais.
Le pauvre Kim, franchement. Il aime pas les chiens et voilà qu'il se retrouve avec 3. Mais pauvre. Ça va être compliqué, hein, la cohabitation. Hein. ขอบคุณครับ Je pense qu'il prend beaucoup sur lui pour Ram. Hein. อ๋อ ห้องมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอ่ะแต่ว่ามันอยู่กันได้ใช่ปะก็ดี Ah. Ah. Qui est-ce? Super beau, j'adore l'entrée avec plein de plantes. เจอกันนาน นั่งสบายไหมเนี่ย ว้าย C'est Ram, oui. Il est beau, hein. นี่แก ด้วยกันผมกับเจ๊นะ On vit ensemble. Tu dois être trop paradis, mon rêve, ceux qui se réalisent. Oh là là, j'adore. เจ๊เหอะมาหาในเช้ามีอะไรไหมเนี่ย เจ๊มีงานด่วนแถมหัวเจ๊ก็ไม่ว่าง เลยจะมาฝากคิวกับครามไว้แป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเย็นๆมารับ สบายมาก งั้นเดี๋ยวเจ๊ไปก่อนนะ คิวครามเป็นเด็กดีนะลูก Oh, c'est trop bien. น้องราม Ram, on se voit plus tard. นะ C'est ta belle-sœur. Elle est contente. Je pense que sa journée va être illuminée là. Donc on garde les deux neveux. C'est un tatouage. Et oui, trop cool. Oula. Bon. Mon Dieu. เฮ้ย เด็กๆมีช็อกโกแลตอะที่เดิมเลยไปเอากินได้นะ Ça doit être un bon tonton, hein. Et ça doit pas être la première fois qu'il les a parce que vous avez entendu les chocolats. C'est กลัวเด็กเหรอ Tu as peur des enfants. เชี่ยพี่รามคนครูลุยเป็นลุยไม่เคยกลัวตาย Ah, par rapport aux enfants, c'est vrai que c'est un peu triste par rapport à son petit frère. Parce qu'ils étaient proches, ils sont ก็ได้ proches. คุยกับแม่รู้เรื่องไม่เหมือนกับหมาพวกนั้น Ah ah. Ah ah. Oh oh. Ils sont en liberté. Ah, je sens que ça va être compliqué, hein, la cohabitation avec les chiens. Hein. Mais franchement, un super épisode. Et boss, et mec, c'est le gros truc hein, quand même, moi je pense. C'est le gros truc vraiment de cet épisode. Hein. C'est mec et boss, hein, vraiment. Et puis les choses se mettent en place et tout. Dwayne est bonne. Au final, non, moi je suis amoureux de Bonne, hein, vous savez, hein, mais c'est le couple, on va dire que Dwayne, il est pas, je sais pas, je trouve pas assez, il craque pas assez pour Bonne en fait, c'est ça. Je sais pas, je trouve qu'il devrait plus craquer, mais parce que moi je suis amoureux de Bonne, donc voilà, mais je pense qu'il devrait un peu plus, voilà. Et sinon, ben, le reste, Ram et Kim, bon, on sait. Et puis voilà, mais par rapport à son père, c'est super dur. Et le fait que ce soit son ami qui est avec son père, alors là, c'est encore plus difficile, moi je trouve. Mais bon, on va voir comment ça va évoluer. Et puis voilà, bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.